Assalamu alaikum absimne Liberté TV ale sanfɛ aka farikuɲale jɛmukan ni y'a kɛnɛ sigilen ka di aw ma tuguni an ko kɛnɛ ma ko fɛn min ye Coupe d'Afrique des Nations o baaraw o kɛnɛw do o sababu kɛ Coupe d'Afrique ye kulonba ye farafinna a tɛ kɛ ka caya n'a bɛ kɛ san min na kulon belebeleba de do o kama radio ale ni télé Liberté an y'a kanu ka se ka aw kunnafoni sanga ni wagati fo ka taa fɔ a ko kuncɛra depuis janvier kalo tile 9 fo ka taa kuncɛ février kalo ale tile 6 la télé Liberté ale ni radio Liberté ka se ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma farikoloɲa ye ta sira kan a bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na ani entraîneur o kuma ani balontanna kɔrɔ ka fara degeli karamɔgɔw caman an bɛ taa ni ka segin kɛ u bɛ se ka na kuma ye balontan ka tɔ fara diya kan cogo min na ani aw minnu t'a faamuya a ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la cogoya min na. Ok, bisa an ka maa weleli an ka jɛmukan kɔnɔna la o ye Birama Konate ale ye entraîneur ye Birama Konate an ka équipe nationale junior entraîneur dangan Birama Konate bi na Asom o degeli karamɔgɔ do ale la an ka maa weleli ye bi Birama i ni ce ka nali fana n'an ka kumaso kɔnɔna la. Ani ɲakuma n'aw lamɛnbaga n'aw filɛlibaga bɛɛ ni ɲakuma aw yɛrɛ ni ce danaya dalila an kan. Ok, bisa an bɛna kuma fɛn min ye Coupe d'Afrique des Nations an bɛna kuma o de kan d'abord an b'a daminɛ fɛn min ye jɛkulu fɔlɔ olu ka journée fila fɔlɔ o tɛmɛna déjà bɛɛ match fila kɛ a match fila kuncɛlen sa kulo min ka kɛ Cameroun mun fɛ yen nɔ ale ye bɔko fila sebaya fila Cameroun y'o sɔrɔ ka 60 k'o sɔrɔ k'o don 2 donna la kuma Cameroun ale ye jɛyɔrɔ fɔlɔ ye ni kuru 6 ye a ka faraŋa o ye 4 filanan Burkina Faso kuma ale bɛ yen nɔ kuru 3 Burkina Faso ale bɛ yen nɔ faraŋa tɛ yen bɔta tɛ yen nɔ kuma Cap Vert ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan ale fana ye kuru 3 Éthiopie ale bɛ a kuncɛ je crois que vraiment an ka ɲininkali fɔlɔ n'i y'a ta jateminɛ k'a lajɛ Cameroun a doncogo ma ɲa ka match fɔlɔ la nka filanan na a ye danfara don ani tɔw cɛ kosɛbɛ a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ a b'a mérité Konate kosɛbɛ Cameroun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ mérité ka da fɛn caman kan d'abord ni Cameroun balontan histoire ta ka jateminɛ Cameroun taara Coupe d'Afrique la a ka gɛlɛn k'u ka bɔ kun fɔlɔ la donc n'a fɔ ko k'u tɛ se ka bɔ poule kɔnɔ o poule kɔnɔ gɛlɛya cogo ye fɔlɔ ye filanan Cameroun ni Coupe d'Afrique bɛ taa ni hakilina min ye an bɛ fɛn dɔ fɔ balontan na ko talent dɔrɔn t'a ɲa hakili f'i ka mɔ i hakili la Cameroun ni balontannaw ye mɔgɔ ye minnu mɔlen don hakili la ko bɛ kun dusukun na ko bɛ kun hakili la donc n'i y'a jateminɛ u ka match fɔlɔ u ye bita u kɔnna ka bita donc tila ka boli ka saison na fo ka tila ka n'a gagner match filanan fɛnɛ na o fɛnɛ kɛra o cogo kelen na donc an b'a fɔ n ko public fɛnɛ b'u nɔfɛ donc surtout mɔgɔ min fɛnɛ kɛra Cameroun ni fédération ɲɛmɔgɔ ye bi o ye Cameroun balontanna ko jalati kɔrɔ don depuis a ye balontan dabila f'a ye balontan na a bɛ dɛmɛ kɛ balontan na donc ne b'a fɔ n ko Cameroun b'u jɔyɔrɔ mérité bi parce que dɛmɛ caman b'u nɔfɛ. Ok, o kuma ni ala sɔnna ma u ka journée sabanan in sa journée sabanan o ye nin ntɛnɛn ye ntɛnɛn sa kalo tile 17 a match fila bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ 16h wagati la fɛn min ye Burkina Faso ale ni Éthiopie mun ye match fila kɛ défaite la ka ban fɛn min ye Cap Vert ale bɛ Cameroun bisimilɛ o ka journée filanan o bololacogo ye groupe filanan olu fana ka match an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ ye bɔko fila kɛ déjà a bɔko fila kɔni kɔnɔna la fɛn min ye an bɛ se k'a fɔ Banana fitini an bɛ ka Sénégal mun kɛ super favori ye nka sisan ale ni la Guinée Conakry a bɛɛ match fila sebaya kelen ani match nul kelen o y'o kɛ déjà Malawi ale fana bɛ 3 points na donc je crois que Zimbabwe ale de garijɛgɛ dɔgɔyara dɔɔni a ko ɲa o la Sénégal ale ni Guinée Conakry 4 points a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kelen je crois que après 2 journées surprise fitini b'o la surprise dɔɔni b'a la n'i ye joueurs ka qualité jateminɛ mais n'i y'u ka parcours kɔrɔ jateminɛ i b'a fɔ ko surprise la parce que parcours kɔrɔ la Guinée fɛnɛ éliminer ni Algérie min kɛra coupe tabaga ye a gɛlɛyara wagati la donc i b'a fɔ ko a équipe fila bɛɛ niveau bɛ ɲɔgɔn na parce que Guinée fɛnɛ équipe olu bɛ collectif de b'u fɛ yen kosɛbɛ jamakulu u bɛ baara kɛ ni jamakulu ye Sénégal donna an b'a fɔ n ko mɔgɔ kelen ko de ka bon yen kosɛbɛ individualité de fanga ka bon Sénégal bon surtout fɛnɛ Sénégal fɛnɛ bɛ
gɛlɛya dɔɔni kɔnɔ n'o ye bana in fɛnɛ bana in bɛ ka Sénégal handicapé u ka balontan damadɔ n'olu tɛ ka se ka jouer u tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan kuma bɛɛ donc o fɛnɛ yɔrɔ fɛnɛ bɛ se k'a fɔ an b'a fɔ ko Guinée ni Sénégal kɔni olu ka rang respecté pour le moment. Ok, donc olu fana ka 3e journée ni tarata do 16h wagati la Malawi ale ni Sénégal olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Zimbabwe sa kuma ale ni Guinée olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a match fila bɛɛ 16h groupe filanan ale kɔnɔna la maintenant groupe sabanan olu fana ka 3e journée o de bolodalen déjà journée fila fɔlɔ kɛra o la kaban Maroc match fila sebaya fila kuru wɔɔrɔ a ka faranga o ye saba ye a ma bi encaissé fɔlɔ o kuma n'i y'a ta ka lajɛ sa fɛn min ye Gabon ale de bɛna jɔyɔrɔ filanan o ta o la kuru naani u bɛ Gabon bolo a ka faranga o ye kelen Ghana ale bɛ kuru kelen na a ye match nul de sɔrɔ o kuma Comore ale b'a kuncɛ je crois que Black Star ale ni Gabon n'i y'u fana ta k'u lajɛ i bɛ se k'a fɔ Ghana peut-être ale kun placé jɔyɔrɔ filanan ye nka finalement a ye match nul sɔrɔ o kama Gabon ale bɛna jɔyɔrɔ filanan minɛ la nka Maroc kɔni 2 matchs 2 victoires. Maroc y'a ka respecté Ghana taama ka bari mɔgɔ la ni mɔgɔ min balontan évolution n'i ye Ghana effectif lajɛ i b'a fɔ Ghana a effectif tɛ ka yɛlɛma ils ont une effectif vieillissant hali n'i y'a ye kunu ka bi égaliser la cogo min na entraîneur mɔgɔ t'a bolo a jigi bɛ se ka danu ka dɔn balontan kɔrɔ de b'a bolo halisa donc olu sɛgɛnna u tɛ ka se ka u ka fɛn retrouver an kun bɛ Ghana dɔn ni min ye Ghana fanga kun ye n b'a fɔ brésilien d'Afrique u bɛ balontan comme Brésil u ka kɔfɛla ka ɲi ɲɛfɛla ka ɲi camancɛ ka ɲi mais Ghana problème ye sisan a ka camancɛ a n'a ka ɲɛfɛla ye a ka kɔfɛla n'a ka ɲɛfɛla disons donc u b'a jira ko Ghana tɛ bɔli nin poule yɛrɛ la bon comme meilleur 3e kan ka ta peut-être fo n'u sera k'u contenter n'o sinon Gabon b'u sanfɛ Maroc b'u sanfɛ u b'u placer maintenant vraiment par rapport à leur évolution de football moi je pense que vous placez yɛrɛ la nin na. Ok, donc o fana 3e journée sa fɛn min ye mardi don kelen no kalo tile 18 Gabon ale ni Maroc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc je crois que Gabon mɔgɔ bɛ match nul la o ye confirmation ye Gabon bolo fɛn min ye Ghana kuma ale ni Comore olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana a bɛ gagner ka tila k'i jigi da meilleur 3e fana kan en cas ni ninnu ye match nul sɔrɔ donc a ka qualification b'a yɛrɛ de bolo sisan parce que avec 4 points a kan ka se ka qualifier donc an b'a ɲini u ka qualifier parce que komi dugu dɔ fɛnɛ favori do parce que n'i ye Coupe d'Afrique statistique ta ka jateminɛ ni Ghana ni Égypte bɔra la dugu si ma deli ka match 100 sɔrɔ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan donc Ghana ye match 100 sɔrɔ Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Égypte y'a sɔrɔ donc dugubaw do balontan sira fɛ mais u tɛ ka se k'u ka an b'a fɔ cogo min na k'u ka réservoir réactiver tuguni ka se ka denmisɛnnin kuraw la na ka segin n'u ka balontan kɔrɔ ye donc o de bɛ k'u sɛgɛn dɔɔni sisan. Ok, donc très bien o kun ye fɛn min ye o jɛkulu in ale ye fana ye o kuma an b'a to jɛkulu naaninan o fana la dɔrɔn fɛn min ye Nigeria ale ni Sudan olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni 2e journée na ni samedi in yɛrɛ la kɔfɛ Guinée Bissau kuma ale ni Égypte olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni 2e journée na donc o ye fɛn min ye groupe naaninan ye maintenant groupe duurunan n'o ye groupe E o fana la dɔrɔn fɛn min ye dimanche in na dɔrɔn ni Côte d'Ivoire ale ni Sierra Leone kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie kuma ale ni Guinée équatoriale olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ je crois que Côte d'Ivoire balontan na u ka balontan kɔrɔ olu kɔni bɛ ka pression sugu bɛɛ kɛ ka gɛrɛ équipe la cogo min na équipe bɛ se ka hakilina ɲɛda kura sɔrɔ parce que u gagnera cogo min na a gɛlɛyala kojugu première journée la. kosɛbɛ parce que balontan kɔrɔ ninnu b'a dɔn Coupe d'Afrique nafa b'a la surtout Coupe d'Afrique min kan ka da nin kan a kan ka taa Côte d'Ivoire de donc u b'a dɔn Côte d'Ivoire kan ka prestation ɲuman de kɛ nin na pour que u bɛ se k'u jigi da min bɛna taa u fɛ yen nɔ 2023 la yalasa u ka se k'o gagner donc c'est normal surtout u y'a ye fɛnɛ Eto'o nana cogo min na Cameroun ɲɛmɔgɔya la donc bɛɛ bɛ fɛ ka na balontan kɔrɔ bɛ fɛ ka wuli sisan nɔ k'u gɛrɛ balontan na pour que u bɛ se ka a di mɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko fiɲɛ kɔrɔ o de bɛ jisuma di quoi donc u b'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na et moi je pense que a ka kan olu la cogo min na a kan ka kɛ jamana bɛɛ la ten cogo la quoi. Ok, donc groupe wɔɔrɔnan n'o ye laban o ye an yɛrɛ ka groupe ye sa o groupe in na an bɛ se k'a fɔ match kelen kelen o kɔfɛ Tunisie bunna Mali ɲɛkɔrɔ kelen ale ni Kanangolo donc o match filanan fana na Mauritanie kuma ale ni Guinée ma Guinée fana ye Mauritanie ci kelen ale ni Gambie kɛ Gambie fana ye Mauritanie ci Gambie kelen ale ni Kanangolo donc je crois que o groupe fana na banna bato la parce que Mali ka sebaya a kun yelen no donc Gambie fana ni y'ale ka participation fɔlɔ ye ni y'a ka victoire fɔlɔ fana ye Mauritanie ale kan je crois que an ka groupe in na an bɛ premier place an b'a mérité. Awɔ an b'a mérité seulement kun sirannen bɛ statistique la tun b'a an favoriser dɔɔni sinon ni kun ye an ni an ka match amical laban ni Tunisie cɛ o kɛra an ka match amical fare Tunisie an ci o la donc o tun bɛ jatigɛ dɔɔni bila an kɔfɛ mais n'an y'a jateminɛ ko Mali ma deli ka battu match d'ouverture la fɔlɔ
ani ni histoire jatemina ni arabu ka bolontan cogo la an bɛ se k'an jigida Mali kan donc an b'a fɔ Dieu merci an a don na an ka jɔkɔlɔsibaga fɛnɛ tun b'a ka don na Ala ye ale ni sababu bɛ ale yɛrɛ de kɛra homme de match ye parce que Tunisie penalty min na bɔ a n'a ye coup franc minnu ni fɛn minnu minɛ olu c'était des balles décisives c'est vrai an ma se k'an yɛrɛ yira comme an hakili tun bɛ joona comme ballontan daminɛ kun don an bɛ place fɔlɔ mérité an ye chance fɛnɛ sɔrɔ an ni Gambie de bɛ jouer Gambie victoire kelen donc moi je pense à partir de là ni ɲɛna an bɛ se ka an ka qualification sɔrɔ ka taa 8e de finale la n'an sera ka Gambie match négocier. Coach an y'a ye an ka premier match la entraîneur ye changement 5 a y'a bɛɛ kɛ est-ce que a match la moi mun ye entraîneur ye est-ce que an ka yeta n'a ka yeta kun ka kan wa est-ce que a changement 5 ma caya match ma wa o fɔlɔ ye filanan fana an ye k'a fɔ an ka premier match fana bi ko gɛlɛyara an ma kojugu et pourtant anw ye ballon faga bɛ taa surtout en premier mi-temps position yɛrɛ la an tun bɛ 55-45 na position de balle la pourcentage la premier mi-temps kelen deuxième mi-temps fana la yɛlɛma yɛrɛ kɛra parce que ninnu yɛlɛmara an kan dɔɔni hali n'a y'a sɔrɔ match kun laban na an ye gagné na 1-0 wa an ye but don sur penalty est-ce que an jigi bɛ ballon-tana min kan but don ka gɛlɛn o ma coach. kosɛbɛ video gɛlɛyara ma parce que an ye minute ni hakili b'a la an ye minute 25 kɛ an ka gardien m'a dɔn ko ballon yɛrɛ sera ballon ma se an ka gardien ma o minute 25 an bɛ Tunisie jɔda la mais an ma se ka danger u b'a fɔ ma ka gɛlɛyaba ta ka se Tunisie jɔkɔlɔsibaga fɛnɛ ma an ma se k'o kɛ ballon bɛɛ kɛra k'a munumunu an bolo k'a munumunu parce que o kɛra mun fɛ an b'a fɔ mɔgɔw ma k'an ka homme de couloir ni olu kan ka ballon pénétration ka centre ni fɛnw kɛ centre ma ye Mali ballontan na donc ni centre tɛ ballontan na ni bloc bɛ ɲɛ a bɛ gɛlɛya donc Tunisie entraîneur fɛnɛ kiɲara a ye fɛrɛ min sigi sen kan an ka homme de couloir n'o tun ye Musa Jeneko ni Adama Mawuluda ye olu tun bɛ segin ka na défendre kɛ u bɛ ballon sɔrɔ wagati min na k'u bɛ se Tunisie o y'a sɔrɔ u sɛgɛnna u tɛ se kan ka min o tɛ se k'o kɛ donc u y'an sɛgɛn entraîneur était obligé k'a fɔ k'a bɛ stratégie yɛlɛma ka porteur ka na ni mɔgɔ dɔw tun kan ka ballon ta k'a di ɲɛfɛmɔgɔw ma nɔgɔya la n'o tun ye Adama Traoré Nɔsi ale fɛnɛ ma se k'o baara kɛ donc an ka ballontan gɛlɛyara o de ye a to occasion net Mali ma se occasion net sɔrɔ match in kɔnɔ donc entraîneur changement kɛ pour que se ka yɛlɛma kɛ a nana ye yɛlɛma gɛlɛyara tuguni ma ye milieu de terrain de cayara tuguni pour que an ka se ka bi conserver au moins an kana bati parce que premier match la an kelen an ka se k'o makara donc o de y'a to a ye yɛlɛma ni yɛlɛma Lasana ni Yves ninnu a bɛɛ kɛra camancɛ yɛlɛmali fana hali yɛlɛmali min kɛra Bilali taara kɛrɛ la Bilal tɛ kɛrɛ la ballontan ye Bilal taara kɛrɛ la kana Kalifa fixer donc bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que Bilal pression k'u sanfɛ dɔɔni yalasa u kana se ka na an kan sinon Tunisien y'an sɛgɛn mais an bɛ se k'a fɔ Ala y'an ka duwawu minɛ an sera ka bɔ nin na entraîneur a bɛna fɛnw jate parce que ballontan bɛɛ n'a a réalité don Tunisien bɛ se ballontan na o ni Gambie ballontan tɛ se ka kelen parce que Gambie ballontan ça sera plus physique que technique Tunisie du ballontan c'était plus technique et tactique donc o de y'an sɛgɛn voilà puis espérance b'u la expérimenté la bon ni yɛrɛ ye an sauvera yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ n ko an ka analyse vidéo parce que ni entraîneur ka analyse vidéo lajɛ u y'a dɔn k'u ka bi Kaziri de bɛ Tunisie balaré tɛ bɛɛ tan wa ka corner coup franc u y'a essayé k'a bɛɛ étudier voilà i b'a dɔn ko baara kɛra même Saint-Étienne na ale de b'a ta yen nɔ donc baara kɛra o de y'a to gardien u y'a informé a fɛnɛ sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc nin bɛɛ bɛ ballontan na nin bɛɛ ye fɛɛrɛ de ye ballontan na d'ailleurs o yɛrɛ ɲɛ kojugu yɛrɛ Bozo Mokoro ale de kɛra homme de match yɛrɛ tellement a ye match ɲuman k'a don se k'a fɔ a mɛnna kɛrɛfɛ 5 match maintenant ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ma bi kelen hakili k'a fɔ n ko a don cogo ɲɛna a mɛnna kɛrɛfɛ mais a hakili fɛnɛ kɔrɔbayara ka bɛn n'a mais continue ɲɛfɔ cogo jumɛn b'a la nin ye Mali 7 match ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ma bi hakili éliminatoire Coupe du Monde phase finale Coupe d'Afrique déjà cela veut dire quoi o kɔrɔ k'an ka regroupement d'abord an bɛ se k'a fɔ k'an ka regroupement défensif de ka ɲi parce que an ka makarani ni ballon t'an bolo an b'an jɔ cogo min na o de ka nɔgɔn donc o joueurs bɛ sɔn o effort ma parce que ni ballon t'i bolo a b'a fɔ ma ko phase fila don a b'e bolo wagati min e kan ka min kɛ a n'a t'i bolo i kan ka min kɛ fɛnɛ donc n'a t'an bolo an b'an jɔli min kɛ k'an ka jɔ makaran o wagati je pense que an ka regroupement défensif de ka fisa sinon n'i y'a jateminɛ an caman bɛ critique ko défense de métier défense centrale de métier tɛ yen nɔ n'o ye Fala ye k'a ka dɔgɔn a ka fɛgɛ mais on arrive que a bɛ ka se ka collaboration min se an bɛ gɛlɛya sɔrɔ mais a gɛlɛya kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ a kɔnɔ quoi hali ni match in jateminɛ an ye gɛlɛya sɔrɔ axe kɔnɔ dɔɔni ani an ka côté gauche la mais avec tout ça là Masadio ni voilà blessure finie yɛrɛ sɔrɔ depuis 15 premières minutes la bon Amari fana droite la ale fana bagabagara joona a kɔnna ka carton jaune sɔrɔ
sɔrɔ parce que Tunisie o de bila sen kan, u y'o de sigi sen kan, u ye bɔ ko fɔlɔ min kɛra dɔrɔn n'a Mali tun ma faute kɛ, Mali ka expérience de y'a to fɛnɛ an ma se ka kɔn ka bi ta. Donc moi je pense que entraîneur ka regroupement défensif de kan ɲi, Jaro ka repli défensif ka fisa, o de bɛ k'an sauver sisan. Ok, donc an bɛ se k'a fɔ pratiquement Mali ale kɔni y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ kaban, bɔko fɔlɔ min na gagné 1-0 hali n'a sɔrɔ a match laban a bunna arbitrage la kosɛbɛ, coach hali n'o t'aw ka baara ye nka de toute façon arbitrage kɔni nka kunnafoni laban kɔni ye mun yira k'a fɔ arbitre ani commission centrale des arbitres président Kafu la ale y'a yira k'a fɔ ko match bannen kɔfɛ arbitre zambien mun y'an ka match fiyɛ ko a yɛrɛ k'a ye su kelen kɛ dɔgɔtɔrɔso la u bolo yen nɔ, o tuma ko bana dɔ taara bange a la, donc olu y'o yira, mais arbitre yɛrɛ ka fɔ la a kumara a ka page officielle sanfɛ de susu k'a yɛrɛ k'a fɔ d'abord a ye yafa ɲini public fɛ fɔlɔ, filanan kɛra min ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jalaki ale b'a yɛrɛ jalaki parce que ale ka chrono montre a n'ale ma taa sira kelen fɛ a la, donc k'o de kɛra fili ale ma. Je crois que mɔgɔw bɛ yafa ma. Mɔgɔw bɛ yafa ma. Bon FIFA CAF commission ye fɛn minnu fɔ c'est tout à fait normal parce que olu ka baarakɛla de don, ni i ka mɔgɔ bɛ bamanankan bɛ fana k'i tɛ den ni koliji la fili hali n'a ye sɔfɛ kɛ ji la, donc a ye erreur kɛ, mais n'olu ka baarakɛla olu tɛ se ka girin ka a bila public bolo kan, f'u ka excuse dɔ ni fɛn dɔ de sɔrɔ ka fɔ ka essayer k'a porter, sinon ça c'est des choses qui sont montées, olu ye ko labɛn n'o ye, sinon arbitre yɛrɛ min kɛ o de c'est ce qui est normal. I filila i jɔ i ka fili kɔnɔ yafa ɲini parce que a ko ko kabiri sanga 79 na 79 minutes k'a signala ale ka chrono la ko 90 minutes dafara, donc ale ye temps d'arrêt 5 minutes, an taara o la 85 na, o 85 ale y'a fiyɛ fɔlɔ k'a bila la, ale ye denmisɛnninw bila ka taa, ale ye bɔlɔngɔn la jogu bila ka taa kuleli break la ka taa ji min, ale m'o temps wagati jateminɛ, donc ale m'olu jateminɛ. 79 minutes tun b'ale ka tubabu ka montre la, o y'a sɔrɔ 90 minutes b'ale fɛ yen, donc an sera 85 la 5 minutes dafara. Arbitre ba de parce que a ye coup de fila kɛ, mɔgɔ se ka coup de fila k'a fɔ ko nin erreur sugu erreur de adamadenya erreur y'a sɔrɔ, mais a bɔra sanction fana la ka tɛmɛ 2012 a tun ye donna yuruguyurugu ko dɔw fana na, voilà, donc a ye o fana la ka tɛmɛ. Très bien, donc ni tun ye Coupe d'Afrique des Nations ye, ale kungako kibaruya ye, an kun bɛ se ka mun fɔ vraiment Konate n'ale ye entraîneur ye, a b'a kalama an ka denmisɛnnin minnu wulila ka wuli k'u jɔ ni CAN junior ye, fɛn min ye Nigerikaw olu fɛ yen nɔ, o degeli karamɔgɔ Sénégal, donc o degeli karamɔgɔ danga kun y'ale bi, ASOM degeli karamɔgɔ o de a ye, je crois que yan'an ka taa kunnafoni tɔ la coach i bɛ ASOM degeli karamɔgɔ la, o fana la ko tɛ ka ɲɛ ASOM bolo, e yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ fɛn jumɛn parce que on a joué i ye 10 journées kɛ wa 10 journées la ASOM de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, pourtant anw ka yeta an t'a dɔn ni tɔw ka yeta ye kelen, équipe ni tɔw niveau bɛɛ ye kelen, mais pratiquement a tɛ ka gagner, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment an b'a fɔ n ka denmisɛnninw hakili jɔlen tɛ fɔlɔ parce que balontan u bɛ fɛn dɔ fɔ balontan na ko le talent seul ne suffit pas, fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'olu ka fara kan, i b'a fɔ ko motivation externe ka i la nisɔndiya ko dɔw lase denmisɛnninw ma, donc an mago b'olu la, ani assistance fɛnɛ an mago b'olu la, donc o de gɛlɛya b'an kan dɔɔni. Bon balontan fɛnɛ ye fɛn dɔ championnat don, a gɛlɛya b'an kan sisan, mais an bɛ ka to ka denmisɛnninw hakili lamɔ, an ka baara kelen bɛ sisan nɔ hakilila baara de yalasa k'u hakili lajɔ k'a yir'u la ni ɲɔgɔn dɔw kɛra ka tɛmɛ, n'i y'a jateminɛ Sadi bɛ hali k'u kafuta san min na gɛlɛya tun bɛ Sadi da la, an ye exemple ta Barça ni Real ni fɛn, an ye exemple ta yɔrɔ caman kan pour que k'u lajɔ, n'an sera ka victoire kelen sɔrɔ sisan nɔ a bɛ na ɲɛ, sinon an mago bɛ dɛmɛ la motivation na au sein de cette équipe là parce que gɛlɛya dɔɔni man kan olu yɔrɔw la, o de bɛ k'an sɛgɛn fɛnɛ, mais an b'a dɔn an bɛ se k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ quoi parce que Mali championnat fɛnɛ don a ma ja ɲɔgɔn na fɔlɔ, an bɛ baara la, n'an ye victoire kelen sɔrɔ don o don inchallah o bɛ k'an wuli. Ok, donc an b'a fɔ ko bonne chance, voilà, donc n'an b'o fana koɲaw kɔnɔna la, an b'a fɔ an bɛ taa Coupe du Mali ale phase bɛ ka kɛ district kɔnɔnaw la, Coupe du Mali senna balontan o ko don, district 1 déjà olu ka représentant donna mun ta fɛn min ye district 1 jɔyɔrɔ fa Coupe du Mali la Ligue de Bamako ale kɔnɔna la, KGT fɛn min ye ale de bɛna kɛ ŋana ye sisan parce que KGT ni alamisa dɔ in na ale y'a da to Kingi FC la penalty temps o kɔfɛ n'o ye Ngoyin kɔfɛ fɛn min ye 4-3 120 minutes u dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 siɲɛ 2 fɛn min ye Kingi ale de bɛ bi don KGT b'a égaliser finalement 120 minutes 2-2 Touré bi la o tuma KGT ale bɛ kɛ a balontan kɔnɔna la Musa Traoré o tuma ale ye baara kɛ a koɲaw olu
kɔnɔna la ka se ka match résumé et puis encore entraîneur fila kumara ani district 1 yɛrɛ u ka secrétaire général ale fana ye kuma min sɔrɔ ka fɔ Musa Tarawele baara min ka an ka jango lajɛ minute damadɔni kɔnɔna la. Coupe du Mali district 1 ka Coupe du Mali o tun bɛ sen na kunun jeudi sa FC Kingin ale tun kɛlen don ka KGT bisimila Jelibugu terrain na match kɔni bɛ kɛ match jumɛn ye match gɛlɛmanba ye équipe fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ sanga 90 kɔni temps réglementaire 2-2 an bɛ taa prolongation na sanga 100 ani sanga 20 o 2 ni 2 kelen o bɛ kuncɛ o kan tiro bi la sa FC Kingin ale bɛ bati FC KGT fɛ 4-3 balontan bannen sa an sera deli karamɔgɔw ma Mahamadou Keita KGT deli karamɔgɔ a ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ aw ni ne an ka jɛn an ko lamɛn. Les joueurs remercier vraiment je vous salue jɔyɔrɔ la parce que match tɛmɛna ma ɲɛ match na 4 minutes an bi kelen ta on a égalisé ou deuxième mi-temps on a égalisé fana entre prolongation là vraiment je vous salue jɔyɔrɔ la vraiment on remercie le bon Dieu. Mun na bɛ na mulo vraiment parce que au début ñu repo jouer o vraiment ça timba mulo en deuxième division ni au moins kɔni an kan ka se ka kɛ champion yan donc pour ta phase ligue là an ka jouer ta phase fédérale fana o dan ka laɲini yɛrɛ ye. Gawusu Keita FC Kingin deli karamɔgɔ hali ni y'a sɔrɔ a doni kama a ma ɲɛ a bolo a ye kumakan min sɔrɔ aw ni ne an ko lamɛn. Bon yanni ka kuma daminɛ n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka supporter bɛɛ lajɛlen fo ka n ka joueurs fo ka adversaire fo bon je peux dire que n tɛ se k'a fɔ ko fɛn ma ɲɛ parce que an batira tiro biti de la bon tiro biti o y'a garisɛgɛma yɔrɔ ye bon vu an bɛ se ka mun yɛrɛ gɛrɛ b'a la dɔɔni an bɛ bi don a bɛ bɔ o kɔni o de yɛrɛ gɛrɛ b'an na dɔɔni n'o tɛ les enfants ils ont bouillé les maillots an taara fo de prolongation donc o ye ka taa prolongation na ka taa tiro biti la o y'a kɛlen a garisɛgɛma yɔrɔ ye quoi donc n bɛ adversaire féliciter u ka victoire la donc ka bonne chance souhaiter pour le reste quoi. ɲini fɛ championnat de an bɛ championnat la an bɛ D3 de ta donc an bɛ baara de kɛ pour que ka taa DD la donc i n'a fɔ salon ka tɛmɛ salon na sini fɛnɛ kan an ka laɲini kun ye ka taa DD de la donc o laɲini kelen de b'an bolo toujours ɲina fɛnɛ ka baara kɛ pour que ka taa DD la inchallah donc an bɛ ɲinɛ nin kɔ nin banna ka ban an b'an kunkolo lawuli donc don n'a nata ma an bɛ baara kɛ pour que ka DD ɲini quoi. An sera Clément Dunyon ma n'ale secrétaire général ye district 1 kɔnɔna na Clément ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ ni kun y'u ka san compétition fɔlɔ ye an ka jɛn an ka Clément lamɛn. N bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka saison compétition fɔlɔ ye Coupe du Mali ye kaba daminɛla fo ka se bi a kuncɛ don ma Ala barika la mankan ma bɔ a la vraiment an bɛ Ala fo la an bɛ club bɛɛ fo u ka fair play la ɲinan ni Ala sɔnna ma district 1 kɔnɔna la i n'a fɔ san tɔ an b'a kɛ cogo min na n'an tilala na sisan an bɛna championnat minime daminɛ championnat minime ni o banna an bɛ championnat cadet fana ta ni o banna an bɛ championnat junior ta ni o bɔra yen an bɛ monter en deuxième division n'an b'a fɔ o ma ko championnat de D3 o min y'an ka compétition phare ye an bɛ o organiser ni wagati kunna na coupe du district an kun fanga d'o ma nka ni wagati kunna na ni Ala sɔnna ma an bɛ n'o relancer ɲina o de y'an ka ɲina activité baw ye saison 2021-22 kɔnɔna la. Min fɛ o ye an sɔrɔla ka wuli an kɔnna k'a fɔ équipe ye fɛn o fɛn bɛ fɛ ka jouer Coupe du Mali la u k'u ka degré de participation fɔ an ɲɛna donc an kɔnna ka baara daminɛ an k'a daminɛ joona an ka tila joona o de y'a to an sera ka tila tɔ ɲɛ parce que an kɔnna ka équipe préparer k'a fɔ Coupe du Mali ɲina an b'a daminɛ joona an bɛ fɛ ka tila ka sɔrɔ janvier kalo tile 20 ma se donc Ala barika la an sera ka kɛ ka a ban joona parce que an wulila joona. ɲina Coupe du Mali kɔni bɛ kuncɛni ka sa fɛn min KGT ale kɔni bɛ taa district 1 ale bɛ taa o représenter phase ligue kɔnɔna na. Voilà donc district D ça district D ale fana ka finale ni wulada in na do 11 4 terrain o kɔnɔna la 11 4 de ɲara la o ka terrain na ɲara la fɛn min ye Azi FC ka bɔ zone industrielle la ale ni FC Bagadaji ka bɔ Bagadaji Azi FC ale deuxième division FC Bag ale troisième division donc o équipe fila olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final la 15h wagati la ni samedi na ni mun gagnera o ta district D ale jɔyɔrɔ fa Coupe du Mali ale fan fɛ n'o bɔra yen sa fɛn min ye district 3 donc olu fana ka fɛn min ye kulon u bɛ senna ni wagati la
n'a bɔra kɛra cogo min na don dɔ nata la an b'o fɔ an na district 4 ale fana ka demi-finale et donc o ye ni samedi in ye FC Jara ale ni FC Berté olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Danaya sa ale ni Pays-Bas olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o district 4 district 5 donc ale fana ta bɛ finale la ni don fɔra o finale la an b'o o yira o la doni o kama voilà kuma n'an bɔra o fana kɔnɔna la an b'a fɔ an na dɔrɔn halisa bɔlɔntan kɔnɔna la dɔrɔn k'a fɔ ko fɛn min ye championnat national Ligue 1 ale fana baaraw olu bɛ ka continuer voilà ka continuer Standard Bamako ale y'a ni Isfasi olu ye filani bi kɛ kelen ale ni kelen voilà kelen ni kelen la Isfasi yɛrɛ penalty sɔrɔ quoi o jɛ match o kɔnɔna la fɛn min ye ni samedi in na wulafɛ Jeliba Kiti Club sa kuma ale ni Union Sportive de Serbe Kita olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o match olu kɔnɔna la a baara tɔ sa an ka jɛmukan nata la an bɛ jaabi tɔ ani jɔyɔrɔko tɔ bɛɛ lajɛlen di aw ma n'an bɔra la dɔrɔn dakuruya kelen k'o fɔ Europe ale championnat u kan Espagne olu ka fɛn min journée 21 na ni dimanche yoro dimanche 13h wagati la dɔrɔn Elche ale ni Villarreal olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye tarata don kalo tile 10 ale ni Segi Betis Séville ale ni Alaves olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Gadis ale ni Espagne de Barcelone olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ France journée 21 na olu ka championnat n'o ye Ligue 1 ni samedi in na dɔrɔn fɛn min ye 16h wagati la Saint-Etienne ale ni Lens olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 20h wagati la Paris Saint-Germain ale min bɛ ɲamaya la sa PSG ale ni Brest dimanche kalo tile 10 ani wɔɔrɔ fɛn min ye midi wagati la Rennes ale ni Bordeaux olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ 3 kuma ale ni Olympique Lyonnais o ye 16h05 minutes ye 19h45 minutes la Olympique de Marseille ale ni Lille olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ halisa championnat européen olu kɔnɔna la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko Italie olu ka journée 22 ni samedi in na dɔrɔn Juventus de Turin ani ni Udinese olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ 19h45 o wagati la fɛn min ye AS Roma ale ni Cagliari o ye dimanche fɛn min ye 17h wagati la 19h45 sa Atalanta ale ni Inter Milan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lundi don kalo tile 10 ani ni 7 sɔrɔ 17h30 wagati la Milan AC ale ni Spezia olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà o kuma fɛn min ye Angleterre olu fana ka Premier League journée 22 fɛn min ye ni samedi in na Manchester City ale ni Chelsea olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye midi 30 wagati ye Aston Villa sa kuma ale ni fɛn min ye Manchester United olu fana bɛ ɲɔgɔn na o 17h30 wagati o bɛɛ ye samedi ye dimanche kalo tile 10 ani 6 ni dimanche in na dɔrɔn an b'a fɔ ko 14h wagati la Liverpool ale ni fɛn min ye Brentford olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tottenham sa kuma ale ni Arsenal o ye 16h30 wagati ye Allemagne olu fana ka journée 19 na ni samedi in na dɔrɔn 14h30 wagati la FC Cologne ale ni Bayern de Munich n'o ye Niamey olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mayenne 05 sa ale ni fɛn min ye Bochum olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stuttgart sa kuma ale ni fɛn min ye RB Leipzig olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Union Berlin ale ni Hoffenheim olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛɛ 14h30 wagati ye voilà Liberté Sport kuma Liberté TV ale jabarani o sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Coupe d'Afrique des Nations ale baara olu bɛ sen na ni ala sɔnna ma jɛmukan kuraw u bɛ d'aw ma tarata duyaw alamisa duyaw ale ni samedi duyaw fɛ Liberté TV ale jabarani o sanfɛ nka radio sanfɛ sa aw b'aw sigi jeu concours Orange Mali an n'ale partenaire ye fɛn min ye Coupe d'Afrique ale baaraw kɔnɔna la don o don midi wagati la kuma ani Musa Traoré bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka jeu concours camanba kɛ n'aw gagné casquette t-shirt ani porte-clés caman olu labilalen don aw ye fɛn min ye Orange Mali an n'ale ka boli ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la coach championnat national la o kuma an b'a ye k'a fɔ poule unique de don i bɛ se ka dakura kelen ɲuman fan a gɛlɛya ka ɲina parce que équipe niveau man jan ɲɔgɔn na kuruw man jan ɲɔgɔn na parce que même derrière n'i y'a ta k'a lajɛ n'a tora ka match kelen gagné dɔrɔn o y'a talen tableau camancɛ la. Moi je pense que ne hakilina la championnat poule unique yɛrɛ de ye championnat ye parce que o la calcul t'o la bɛɛ ni bɛɛ bɛ se ka bɛn donc k'a fɔ ko parce que bɛɛ b'a ye minnu bɛ duguma n'a bɛ fɔ olu ma ko l'équipe dɔgɔmanin olu b'a essayer k'u ka maintien ɲini depuis a daminɛ minnu fana bɛ sanfɛ olu b'a essayer k'u yɛrɛ redresser donc an y'a jateminɛ fana équipe minnu kɛlen don ka moyen bila ka moyen ɲɛnama bila u ka sen kan ni ka tila ka recrutement ɲuman kɛ olu équipe de bɛ ka se ka victoire 2 ni 3 tugu ɲɔgɔn na sinon équipe bɛɛ niveau ye kelen presque i tɛ se ka taa terrain na bi ka fɔ k'i b'a fɔ ko nin k'i bɛ victoire di k'i latigɛlen ma ko nin bɛ gagner bi ballon tan na donc o yɛrɛ de ye ballon tan crème ye an bɛ min ɲini dɔrɔn an b'a fɔ min ma ko les hommes en noir olu fana ka to cogoya la arbitre olu ka to cogoya la
ka se ka kɛ ni min kan ka gagner don ka gagner o b'a to bɛɛ bɛ baara kɛ parce que ballon-tan a dabɔra équipe dennin tɛ yen n'i y'a mɛn tubabula Angleterre ninnu fɛnw na an b'a fɔ ko an ka championnat a bɛ ka ne hakili jigin Angleterre ka championnat la sisan nɔ donc bɛɛ niveau ka taa kelen na entraîneur niveau mana kɛ kelen donc i bɛ baara min kɛ joueur fana niveau bɛ yɛlɛ donc a b'a to an yɛrɛ ka ballon-tan niveau bɛ yɛlɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'i ye Coupe d'Afrique in jateminɛ i bɛ hakɛ to n'i ye Coupe d'Afrique jateminɛ équipe minnu bɛ yen nɔ équipe mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ équipe bɛ u ka dugu championnat joueur kelen b'u ka équipe nationale la kelen ou bien fila mais n'i y'a jateminɛ Mali championnat joueur kelen tɛ Mali équipe nationale la donc souvent anw minnu ye de karamɔgɔ ye anw minnu ye dirigeant ye a b'a to an ɲugun bɛ don an yɛrɛ la an bɛ ka baara min kɛ parce que an bɛ baara kɛ de pour que denmisɛnninw bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ ka équipe nationale fɛnw na n'a fɔra ko équipe nationale bɛ ka ta denmisɛnninw kelen tɛ o la donc cela veut dire an ka baara man ɲi donc n'an taara nin sira fɛ baara bɛna ɲa niveau bɛ yɛlɛ donc denmisɛnnin dɔ bɛ équipe nationale la. ok ala ka denmisɛnninw caman b'a la équipe nationale la ala k'an ka baaraw ala k'u bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛ ala ka sebaya ɲuman o di Mali ma an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Coupe d'Afrique nation a baara ye a bɛ se ka nɔgɔya ma cogo min na bɛɛ bɛ taa tali de kama nka bɛɛ tɛ se k'a ta wa bɛɛ bɛ taa fana de k'i ka jamana fɛn min ye drapeau lakana ka ɲa nka bɛɛ tɛna se k'o kɛ wala o b'a to o b'an ka bi jɛmukan o bɛ dan siri a la ni ala sɔnna ma numéro kura fɛn min ye Liberté TV ale sanfɛ o ye tarata nata 21h wagati la ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kura kan bi ta in foli ni tanu an b'a lase caméramanw ale ni a sigibagaw ka se ka ko latigɛ ka ɲa cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnya la Fanta Jabate an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ale ni a suturu ɲama fana an bɛ foli di a fana ma caméramanw cɛ an k'olu fo olu ka baara man ɲi tuma dɔ la an ka bi ta a k'a bila yan a k'a bɛn dɔwɛrɛ